IPFT party eba thungrang bodol rokni bisingti wahaino tini Tripura hasteo juda juda thayano Tripuraland awareness camping ni pandarok bahaino tini khajagmani mangpleu nukjakha amte hekeno Gumati district committee by luajeja ompi bakhaksteni ompi hati wahaino tini kaishomte khena loko kuthum panda IPFT bodol rokni bisingti kotor ke khaijakmani mangpleu nukjakha teorok kabangma juda juda lai thangjak jorani IPFT rokni ex MLA boram ganang rok tai kabangma boram ganang BC chairman rok bahaino mangpleu nukjagi mangkha bas kangko bisishong mari phairuk kheno sarbumni haikeno juda juda bodol hasteni lukurok baisa unya khatai baisa hasingo thanglai pheleong tongmani mangpli rok nungjogi phai kokmani bisingtui amte hekono tini ompi hatini kaishor nok khalawa BJP Tripura mota CPIM ni lukurok tini oba heke IPFT banarong ni phaimani mangpli nungjogi phaika naini di mangpli paitung jora okhaine lukurok amoni kokchar kha hasteni lukurok no কেন হামবাই তিনি 4 তারিখ নভেম্বর 2025 মঙ্গলবার তিনি পার্টি আইপিএফ তিনি সেন্ট্রাল কমিটি মিটিং তুই কক চাপমাবাই ত্রিপুরা হাস্তেনি 8টা ডিস্ট্রিক্ট লেভেল Tripuraland awareness camping খাইজাগি যাব অমহাইকিনো তিনি গুমতি ডিস্ট্রিক্টও তিনি অম্পি হাতি গান্ডারনি অম্পি 12 ক্লাস স্কুল গ্রাউন্ডও কাইসা Tripuraland awareness camping খাইনানি থাংদঙ্গ লাইকেনো হামবাই মারিও তিনি হাস্তেনি যত লুকুরকন সেই যত নাইট রংনাই রকন সেই যত মিডিয়া রকন সেই যত হক মেটাই মনো जों नायनाय माने त्रिपुरा हास्टेलाव डेमोक्रेसि रुल्स सेंगमानि 1949 15 अक्टोबरनि सिमिनो त्रिपुरा একটা डेमोक्रेसि कान्ट्रि ও জয়েন খাইয়াखै 1972 स्टेटहुड त्रिपुरा राज्य गश्रेणीभुक्त पूर्णांग राज्य थांमानि यागुलो जों नुखा चिनि बररक शोषित बंचित लांछित अवहेलित अपमानित निर्यातित आबो थाकलायलिया आपनि बागै 2009 नि 4 मार्च पार्टी आईपीएफटी थैजानाय सार एनसी देव बर्मानि नेतृत्वे त्रिपुरा राज्यनि 7132.56 वर्ग किलोमीटर त्रिपुरा त्रिप्रासा एरिया অটোনমাস डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एरिया नतुयाखै একটা ত্রিপুরাল্যান্ড পূর্ণাঙ্গ রাজ্য নামনানি দাবিনো নাহারিয়া কইলো 2009 হইতে তিনি 2025 জোড়া লাগাতার 16-17 বছর তিনি আইপিএফ তিনি নেতৃত্বে ভারতবর্ষের সংবিধানী 2-3 ধারা অনুসারে আবনরূপ সাউয়া কই এডিসি এরিয়ার পূর্ণাঙ্গ রাজ্য খাইনানি অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পিং খাইতঙ্গ দাবি খাইতঙ্গ অমহাইকে 1-এর অধিক 2-এর অধিক 3-এর অধিক 4-এর অধিক বারবার जों কেন্দ্রীয় সরকারनि জানে ত্রিপুরাল্যান্ডनि যে নাংমানি ত্রিপুরাল্যান্ড তামনি বাগি ত্রিপুরাল্যান্ড নাং আবনো তুইয়া কই মেমোরেন্ডাম সাবমিট খাইতঙ্গ তে অমহাইকিनो মুভমেন্ট খাইতঙ্গ জরা কাইসাও আইপিএফটিনো দুর্বল খাইনানি বাগি ত্রিপুরাল্যান্ডनि দাবিনো নির্মূল খাইনানি বাগি गोबांमा बर' रक्ते बिसिंतै একটা ষড়যন্ত্র খাইমানি ইয়াগুলোবো আইপিএফটি बिनि इंडिजिनास पिपल फन अफ त्रिपुरा अ बुमुंनो तुया कई दफानो मोथांनानि 19 त्रिपुरा सारागनो मोथांनानि बागै बिनि मुभमेन्ट खयैनो दङ अमहायकिनो तिनिबो कन्टिनिउ जों 16 बोसोरनि परेबो त्रिपुरालेन्डनि अवेयारनेस खालाय दङ एबं अबबायसिनि जों फागलाक केन्द्रीय सरकारनो जों गावाइसा बरकनो बार चिनि एडिसि एरियानो पूर्णांग राज्य खालाय जोंनो रिटर्न आबनो तुया कई जों बरकनो मेमोरेन्डाम साबमिट खालायफिना हामबाय आं आईपीएफटी फाइमानि इनके आईडीसीबीएम आं खाइमानि बिसिङो गदगमा आईडीबो खालायजाक आं आईपीएफटी 2000 सनो आईडी सलियादेबा 2000 सनो आईडी खालायजाक एरपरे के आं सीपीएम हालहा हामनि करिवो इनके प्राय वर 5 बोसोर आं बर जाखायतो इनके बेसि जाजाक थालिया don rau kutuk lai ko urumur lukha इनके आं फाहाय नमो आईपीएफटी नो थां फिसिनाय और जागा नो जा बसगां त्रिपुरालेन्ड नो नायै आं जतो बायबाक्सा आं सबा को हासंसिनाय अमनो गबैनि लामा के प्राय त्रिपुरा मो थाराव सेला सालायो हायपा नांगोनो प्राय नंगो बिसास खायथाया के आईपीएफटी इनके कहा नो बर खाइमानि अनेस खाइमानि कहा ते बर नाहर मुन कल
kisa misa kesar mazar kisa durbol hayung thangapan kasai phaipi lungke bo kajai pun soi yang kha kauta akhirnya ang di bramo thawa are sorry IPF tiwa ang hai jain nanti nin sini mungkin anis ni mungkin soi jomatia tak yang apa ni utor district ni para ke mang ibaratnya hambai dulu kita tu orang rumah Kesim ang kaiman ke mau tani yang mau IPFT ang ani sini sadap orang mana bisa kaya yang te IPFT na sadawai yang orang join tin loge khorog suru tu kan tak to kaiman itu pajon kaisa ke total family ke kon 10 ke 10 family yo 35 buta ko asma hambai তিনি 4 তারিখ নভেম্বর 2025 মঙ্গলবার পার্টি আইপিএফটি সেন্ট্রাল কমিটি বাই প্রিপারেশন নাজাক ত্রিপুরা রাজ্যনি 8টা ডিস্ট্রিক্ট প্রত্যেকটি ডিস্ট্রিক্টনো ত্রিপুরাল্যান্ড অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম খাইজাগৈ দङ অমহাইকিনো গুমতি ডিস্ট্রিক্টনি অমপি হাতিনি गान्दारो অমপি কুচুক রংনকনি নখলাও जों तलाबो गुमति डिस्ट्रिक्ट बाय पार्टी आईपीएफटी बिसिंति प्रोग्राम चेंजागै दङ ओ जागाव तिनी बेलायखेनो तंथकमानि कक चिनि ओ गुमति डिस्ट्रिक्टनि क्रं जागानि 5टा डिविजननि टोटल 35 फैमिलीनि 95 भोटार विभिन्न पार्टी याकारै चिनि पार्टी आईपीएफटी ओ चुंगमाइ बाक्सा त्रिपुरालेन्डनि चबा खालायनानि बागै चुंगमाइ बाक्सा जयेन खालायबायका बरकनो जों चिनि पार्टी आईपीएफटी तरफ थेके खाबाय खुबाय जों बरकनो लामसगो यासाक सगो तै बुसकांगो चिनि त्रिपुरालेन्डनि मुभमेन्ट खालायखाने बरकजोंनो लगिरिनाय तै अमहायके त्रिपुरा राज्यनि क्रं जागानि तैबो 19टा ट्राइबनि बिसिंगो तै गोबांमा बररक त्रिपुरालेन्डनि मुभमेन्टनो तैबो स्ट्रं खालायथि सानानि बागै मायासाक त्रिपुरालेन्डनि दाबिनो सक्सेस खालायनानि बागै ताबुकबो क्रं जागाओ नरक आपनि सं नुबायनाय তিনি 8টা ডিস্ট্রিক্ট 8টা ডিস্ট্রিক্টनो विभिन्न जागाओ जयनिं चलिबोय दङ अमहायख्लाय त्रिपुरालेन्डनि दाबिनो तैबो जोरदार खालायनानि बागै चिनि दफानि लुकरक आग फाइमानि बागै बरकनो हामबायरिबो तै तिनि जे अरव 95 भोटार फाइनाय रकनो जों हामबाय याफारो चिनि अ प्रोग्रामनि बिसिंकै तै अ जे चिनि जे 35 फैमिलीनि जे फाइनाय रकनो जों जतनो नयासाक सगो अमहायकिनो बुसकांगो चिनि त्रिपुरालेन्डनि मुभमेन्टनो जों तैबो बुसकांगो लांनानि बागै जों समायदांजा जतनो हामबाय सारे बुकुक साव ते आरक्षा दफ्तर ते जारा चिनि खरं खनाय तंनाय नरक नबो चबानि चिबाय याफारो टाकुक ताय बुकुक साव इथापो त्रिपुरासानो फालिजानाय भो दिनै ताङै हिनजांना ना आं बार मासावो दिनै आईपीएफटी 2018 सरकार फाइमानि आगोलो 2021 दिनै आईपीएफटी जारा खायजानाय रक गोताल पार्टी फाइमान करे सरकार फाइमान करे दिनै आईपीएफटी नि कायसा नक सबजाखा कायसा राबार बागान सबजाखा कायसा बुरि अगन लाठी रुजाखा त्रिपुरासान हामजां माने आईपीएफटी खायनारनि बुल नरक जवाब रुदी যারা ত্রিপুরাসারক যারা 12 লক্ষ ত্রিপুরাসানি কক সাইতনার জবাব রুদি তিনি আইপিএফটি সিরিং কক থাইজা সাইয়া তাঙ্গই ত্রিপুরাল্যান্ডনি আন্দোলন जों কখনো দিল্লি কখনো আগরতলা কখনো থ্রু মেমোরেন্ডাম जों সামিট খাইতঙ্গো তিনি 2018 বিজেপি আইপিএফটি সরকার ফাইমানি ইয়াগুলো 2000 করোনা মাত্র 2 বছর শুনো সুযোগ লুমানি পরে তিনি ত্রিপুরাসারক গোতাল মোখাং নাইনা মুজুমনে 2021 সে ত্রিপুরা মথানো সরকার তবুখা কাহাম কো আইপিএফটি সিনে আইপিএফটি সে সলাই কাহাম গ্রেটার ল্যান্ড তিফেনগে কাহাম কো তিনি ত্রিপুরাসার নাম সুযোগ রুখা তামো মাংখা এ 4 বছর এ 4.5 বছর তামো মাংখা তিনি সারা সাধারণ ত্রিপুরাসার তংনাই রক নন জাতিনি কক সানানি নন জাতিनि बागै आन्दोलन खायनानि नन तिनि सुजुग रुजाखा हाइबोजे नों तिनि आईपीएफटी नन हानिया सानाय से साइचुं संदारि कखनो साव साइचुं आबुर सुजा गया से कखनो साव मेन्टेल कियम सम्भव तिनि जों त्रिपुरा राज्यनि हिस्टरि जों परिनाय खांके कायसा जे आঞ্চলিক पार्टी खायनेर तिनि टार्गेट खायो तिनि पार्टी सकल मजागो चाहे नि तबक
थांनाय 2021 जे टीएसपी पार्टी तिनी त्रिपुरा मथाराव जे सरकार आसुक माने टीएसपी पार्टीनि जे सार्टिफिकेट बाय तिनी 7 चित्तरंजन 2023 आमबासा कुलाय निजे एमएलए मनि परे तांनि नगो सिरि जों पार्टी से सोलायो थांसां गाहामखौ आईपीएफ बुनायो बाद नों आईपीएफ तिनो हाइना सावै आईपीएफ तिनो नों दंस खालामनायखौ आईपीएफ तो मन कखनो स्वीकार खामिया तिनी 2021 बुरुं आईपीएफ तिनि नेतानो क्लांना सेंखा इउर आईपीएफ तिनि हयते एमएलए पर्यंत तिनि सकले जाका आईपीएफ तिनिओ किन्तु तिनि आईपीएफ ति ताबु पर्यंत थैयाको से 2025 नभेम्बर मासनि 4 तारिखआवबो अम्पिनि ग्यालारि मारो आईपीएफ ति ताबु खरां तिसाय दंगो तिप्रालेनि कमनो तै नरक जे बरनो बुद्रि रहरो जे जातिनि आन्दोलन जे नंनि कक साना नर रहरो जोंनो तांनि सुद खायबा तिनि ता आईपीएफ ति खायनो तांनि सुद खाय आनि खमसि प्रश्न तिनि नंना एडिसो प्रश्न आसुरखा 13 जन एमएलए स्लामका से तिप्रासानि की भूल तिनि जों सायमानो तिनिने थानायफोराव जे विधानसभाव बासानाय तिनि मेडाम पाताल कन्या जे टीपीएफ खाय दंफोरो सुद खायलायो जे तिप्रासा आंचलिक पार्टी के बनसिमिन सुद खायलायो सुद न खायलायो सुद खाय तिनिबो बिजि माथांका शुद्ध अम्पिया विभिन्न जारा आंचलिक पार्टी खायनाय तिनि सुद खायजागौ माने आंचलिक पार्टी तासिता दंथों एकमात्र पार्टी दंथों आरो चाहे बो ग्रेटार लेन्ड काहे निनि बिगार लेन्ड सक्सेस लेन्ड फायदि जों साबो दंगौ तिनि पार्लिमेन्ट आसुकजाक बंनि खुनजुआव जों खोनारनानानि तिनि अमो मा दंनाय जत पालके केबो याक्ति सावै त्रिपुरा लेन्ड वासे दिलो खोनानाय जात अम्पिनि आगतलसन ताबा थाकदों दिल्ली जराव तिनि त्रिपुरा लेन्ड मुभमेन्ट खुनजु सगैना नांनाय प्रधानमन्त्री होम मिनिस्टार बंनि थानि हामबाय Sini Saren, sini Foto, sini Zota, NCC Zota fighting around from the Hello, check. Hello, music.
তেলে বিরোধীরা হুঁশিয়ার 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 আইপিএফ তেলে বিরোধীরা হুঁশিয়ার 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 টিপ্রা All locally, not all the